Hei ata i ora nei tu tātou wharira i tēne pō, ho e mahana e tō era e tupu atu ei, te maitira i tō tātou ne whenua, u hamatahi e opere atu atu mō materia no te maitira. O ia, Vito, i orana tātou te wharerir ai tēne pō, ia i roto i hoara i te momutu a te ai a teiti, i te momutu i hoara e aita e taua tau a manu rewa. Mai rapa, here tue e i te matani, hupa i rawe hia e te mof ahau no te nuu o te rewa, ua wharu e au te manu rewa i te iepupau no te here atu i rapa, nā mua roa wharu e atu e te ienei mau materia maitira, tape atu e te manu rewa i morurua no te wha i te manu rewa atu e te matani i here tue, hau i te ono hora te mauro te ne whanhor a, no te mea ia hiohia te atea ho e arhei o Europa, hau i te pē milioni kilometra te rhei, no reira i tāpura hupa teimha te ie, rawe hia e tō tenu mai te mateiti au ahoru matoru mai a, e anira hau te ie na te haunui mai roto atu i te tumtera te o ia hau, te operer ai te mo materia maitira i roto i te nei maumutu e aita e taua tau amanu rewa. Hei ata ina pora o whawharo me tātou te mō au, a e roto puia Emmanuel Macron e tō te ara moana, e tā Marine Le Pen. O ia, e ere te maur a i te mea whahia roe roto puia Marine Le Pen e tō te ara moana, trara ia hiohia te mau numera o te hatuar a matamu o te imatara mai, e mau numera whahia roa te i te hia i Polinetia nei, nā rira i te whenua taratoni wa piriroa i te toru huruin e tānere, wa tere na te ineti ano te Front National i roto i te mau whenua frani nā te ara, nā mua no ai te maitir apretitini hau repoprita te i te puhura. Ai tau Marine Le Pen i haruno ai te tiar amata mua i roto i tumu whenua atu anu te ara moana. Ia amuhia rata na mo numera o ia te manu ia piti ahurumaho e to maiva in ei te hanere, trara. Madame, pas de Le Pen en Guadeloupe, pas de Marine Le Pen en Guadeloupe, j'étais ça. Ai te inua ai te ho enua Le Pen i te poro i tarato purutita i te mo pē whenua matinitama. Te papanua nei te taua tauru amanu rewar ara te tia hira ahia. No reira, ai tātu o Marine Le Pen i tamatanua ai tuituna awei taua whenuara, uaf ar i popohia rai tumu matini tai te whait e tira a maa tumu i pari. Traia, matra mai e te monumera whahihia roa i taua maupa whenuara, no te teime mata mua roa, ua hau i te piti numera, i roto i nga whenua i piti, ua hemo i te ti ano te pupu socialista. Ar eit whenua Guyana, ua here rotu o iei wharere i te whea maiti, whenua o te wharuru i te mo whahuihuer a. Ai ta o iei whar i hanahia, ua umeumer i te taua taur a manurewa. Voti moto, bien qui parle major, on est parti. Elle dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Elle n'est pas plus raciste que battre que les autres. Les singes de la République sont présents. Ai tat o Marine Le Pen i whar imait e hei te whenua reunion, i te matheiti i piti tawatini ahuruma piti, ua ter i o iei te whaito ahurun e tandre, i whauti ei o iei hui atui taua whenua rei te matheiti, piti tawatini ahuruma hei tūra. Ua huehuer i tuai te taua taur amanu rewa, i whauti ei o iei ape, ma te rawe, i te manu tautau na te rawa, ua tauir i ratman o te nun ano te whenua reunion. Elle a sa place comme tous les candidats. I te whenua mai ot, nā te mo urumetua mahometai whar i poupou iana. E whenua hau te ie whaarurur hei nei te whaau hunar au te tātana rapē mai, i haruai o ie tu e numera mai teiroi mai ot, mai Polinetia frani nei, e te whenua taratuni. I te whenua nei, e mau reo hoai ano te tahu ahuir atira Gaston Floss. E hahau ie, ua whainini o ie tu e purtitat a eno na whenua e piti. Numera whahihia, mai te ite hia i te whenua Saint-Pierre e Miquelon. Hei ata, are ano Emmanuel Macron, bua hoi me o iei e te mo opuar ai roto i te te wiwira amona o. O ia wiwihia o ia i tō tātou hoa papa i pari e Alain Rodex, bua hoi mai o Emmanuel Macron, i ei tānahi or ai te pēo te hapira, tōna maman ahurihia mai e te iwaruhi. Rawer hei tamar i te aramona o te ore i te tei o, e whiwhi i rato i te hapira. Rawer hei whenua no te aramona e arurune i te whiwhi. I te whenua reunion mea amau te mo numera o te mo tamar i paruparu i te pēo te tei o. No te aru i te whiwhi, a tei e tia, ia whanau te mo tamar i atua i te hapira. A pite e tau turu i te mo whare hapira i roto i hoara i te mo tuha a rep e rep plus. Mea ar hei te mo whare hapira a rep e rep plus i te aramona. Ono tawatini pia sepe e ono tawatini pia CE1 e wei nei roto i te ie mo whare hapira rep plus. E whaiti hia te rehit ataman i roto i te mo pia, tona ut a, haruma piti no ataman i, e o i roto i te mo pia sepe tata i tei. On ramènera à 12 élèves par classe. Hei ata, te turu papu no Emmanuel Macron, Barack
Obama te prititini te hito no te whenua marite o te tere atu o mai o tātou. O ia Barack Obama o te haapapu e o te ipi te imhanai te nun Afrani e maiti no Emmanuel Macron no te pupu en marche e ho o te puharahia in eitana a piroro wira Twitter ho e minti no te haapaupau i te poror aprititai Emmanuel Macron no te prauat oe e maitir a fof arua te ie no te nun Afrani na roto i te mo o hipai aruruhia nei e to te haufrani e te ar a fof a hautona i roto i te hau amui no Europa te ie te tuha au tana po e hurihia mai e te iwaroi. Mea fofa arua te maiti a periti te ni haurebu brita no te ananhei o te whenua Frani. Te whariu nei te mata o te ao ta atoa ini ei te whenua Frani. No rira te apaputu nei iau e te turu nei iau ia Emmanuel Macron no te haere mua. Vive la France. Hea tā tauira hopea no tēne pō watupuna te matutura mana i o nei, to tēne pia tatau e ti anei, roto pui te moti e turu nei, ia Emmanuel Macron, e te moti e turu atu anei, ia Marine Le Pen. O iau mat e me pa o to tēne matutura awan oina pōra, te ari Alfa rau Natasha Elmi te ho e pē, e o Gaston Floss rau Eric Minardi te tei e pē, wa here mai e wha i te no te hae mai tie no tra e trati ei te piti o te hatuara, te i te teituha au te tap e hia mai no tatuahi o mai. Ce statut de pays associé, en effet, Emmanuel Macron a des craintes et nous aussi. Mais moi, ce qui nous alerte, et ça, je pense que il faut bien le lire dans le programme de Marine Le Pen, lorsque nous avons tous nos Polynésiens qui sont sur le bord des routes et qui crient à tue-tête « Votez Le Pen ». C'est une lettre signée de Marine Le Pen qui confirme ce statut de large autonomie sous 3 conditions. Que la Polynésie, les Polynésiens restent français, que la France garde ses compétences régaliennes, que le statut lui-même soit soumis à référendum. Traf anhor ana ruto i te reo Frani ina pōnei. Ini at oi tēnei tuha atatou e ta AEA, haman o te maitir ano te piti o tātuar ai te imhana maa, i te hiat mo pia maitir ai te horav au i te pepoi e teru atu i te hora hitu i te pō. Te maitir a, te ni at oi ta tātou mo reni a purini tia tei, te ratio mai te pepoi e teru atu i te opanir au te mo pia maitir a, e i te pepoi e tapatif anhor at a e te horav au. I roto i te awhata te ata hora hurma piti rau tihia mai e Natasha Silaji rau atoma te i te pōruar e i te pō, te vet ora te whanhot a e haman o at o pepe tapati, na Lucille Guichet rau ti mai te matutur aman o, e te taua natirara purine tia tei te mahana ta at oia utou e whan o mai e. Maruru ai tō tātou wharere a haman o te hari mai ti te nei mahana maa parahena. O ia heata maruru me te no rira homa, o paniro ino tātou i tā tātou api, mai tira peretitini haure pu perita.